صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود یا من هو انزل القرآن علی حسن زدنی حسنا علی الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم میرے بھائیاں دا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ اجر رسالت شمار فرمائے۔ جتر تشریف فرماؤ آمین ضرور رکھے۔ دور نزدیک تو جڑے تشریف لے آئے ہو میں خادم ہون دی حیثیت دے نال شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ آل محمد دا صدقہ مالک حاضر مرد و زندے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میرا اللہ بیمار مومنین نو شفا یابی نصیب فرما۔ میرا اللہ بے اولاد مومنین نو کامل الخلقت اولاد نرینہ عطا فرما۔ برادر محترم احسان عباس نو مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ انہاں اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ متکبر ہے او شیعہ، میں بہت تھوڑا پڑھنے صرف یہ دعا واسطے کھڑا ہوئے ہیں۔ متکبر ہے او شیعہ و عزادار جڑے صدوات آمین نہ آکھ سکے، میرا اللہ سڈے حقیقی وارث دے ظہور اچ تاجیل فرما اور اس تمام عزاداراں نو اس قابل بنا جو وقت دے امام نو پہچان کے انہاں دی نصرت کر سکے۔ صلوات ایسی پڑھو ہر دعا قبول ہو جائے۔ چونکہ میں پہلی دس دیتا ہے بھی بہت تھوڑا پڑھنے، تو ایک چھوٹی جی گزارش ہے بھئی جتنے بیٹھے ہو جڑ کے بیٹھ جاؤ، دو چار قدم تساں تھوڑا اگے تشریف لے سو، پچھلے سردار بھی مہربانی کر سو، ایک دوجے نو نہ ویکھیا ہے، دو چار قدم تشریف لے جی۔ نعرہ تکبیر، سارے نہیں بولے جی، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ سارے اباب ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صلوات ایسی پڑھو جو آل محمد راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جی تھوڑا جے پڑھ لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من احباء الحسین صلوات۔ بسم اللہ جی۔ جڑا بندہ تھکوئے ہے انہوں پڑھے تو باقی سارے مل کے سونی جی صلوات پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علی سید الکونین وداران
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. أما بعد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام من بکا ولی الحسین، تھوڑی کو گھٹ کر سوچے، او بکا او تباکا وجبت له جنہ کر قتال نہ سامنے میریاں بھیناں کھڑی ہیں. جنہ ہے کیتی ہے سوائے غم دے کے غم میں چاہے نہ کر. کمینے قاتل حسین دے گل تے پہلی ضرب ماری، غریب خنجر ایٹھ گردن بوائیے، قاتل دے مخاطب ہو کے آدھے کر قتال نہ سامنے میریاں بھیناں کھڑیاں تھے، کنڈ کر کے خنجار چلائے. جملہ سمجھیں تیری ہائے نکل ویسی. سیدہ دے میری مجبوری ہے، میری دھی آ گئی. بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے. سیدہ دے میری دھی آ گئی ہے، کول میرے نا ہاتھ زلفاں وچ. بھلا ہوئے بھلا ہوئے. ہر بندے تقریباً ہائی کر لی. میری دھی نوکرن جی نوکرن جی بسم اللہ کرام. میری دھی آ گئی ہے، کول میرے نا ہاتھ زلفاں وچ پائے. قاتل دو دے کیا دن کیوں لاش 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 کو قتل کریندا ہیں، تے گئی موت اکبر دی کھائے. ہولے ہولے آدھے میں زندہ رہ کے کیا کرنے، اوجت نہیں عباس بھرا. بسم اللہ کر. بھلا ہوئے کھلیاں بائی کر کے ہائے کرنال. ہر اک پرنم ہو گئی. بانی نہیں، میں تو خادم دی حیثیت دے نال حاضر، بالکل چند منٹ دی حاضری. لیکن ایک میرا دعوے، اگر میرے علاقے آلے تو سا توجہ کی تھی، میں پنساں صبح دا پندہ پیاں ہر اک نوکر چاہ. کیوں لاش 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 کو قتل کریندا ہیں، تے گئی موت اکبر دی کھائے. غریب آدھے میں زندہ رہ کے کیا کرنے، اوجت نہیں عباس. میں بسم اللہ کروں. میرے علاقے دے عزت والے عزادار پنی ہوئی خیرات برسر ممبر کھڑا خانے کعبہ دے وچ بے کے لکھی ہوئیں چند 17 جناب دے حوالے کرنیاں. میں بانی میں خادم دی حیثیت دے نال حاضر. بزرگ ذاکرین پڑھدے ہوندے آئین کربلا دی گرم ریت نو ماں زہرا دی جھولی سمجھ کے لہ بیٹھ. کوشش کرنا حیران ہو کے نہ بول. روان والے لوگوں کئی لاکھ پیادے مارو 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 دیاں آوازاں سر چوائی جی. تاریخ دی انہوں دھی ٹری جڑا ذاکری محنت سمجھتے انہوں دھی ٹری انہوں قاتل ٹر پی. جے ہائے کر سنگ دیں دعان دے ٹرن چبوں فرق آئی. دھی نورا نہیں لبدا قاتل خنجر انگل تے بھویں دا یاندے. یا سیدہ
धी त्रै दिहाड़ियां दी तस्सीए कातल शराब पी के आंदा पी घोड़ियां दे सुम्मां कोलू राह बनेंदी आंदी ए टुरदी आंदी ए। जड़े सैयद बैठे बाबा जाद शाह जी माफ़ी दवाई औखा जुमला आखण लगांदी टुरदी आंदी आई असनान बिनान हुसैन तमाचा मारे। मैं तारीख पढ़ रहा तेरे दिल दा दर्द है जड़े हाय पे कर दे। सनान तमाचा मारे मारो मारो दियां आवाज़ां औखा जुमले सुनदे रहिंदे हो गरीब दे जख्मां च सजे दी हवा खब्बे लग वेंदी। मैं दसां क्यों खब्बे दी हवा सजे लंघ वेंदी आई मिंबर दी कसमें धी टुरदी आंदी आई या जजर कमीने हुसैन दियां पसलियां विच नेज़ा मारे। हुण हाई कीती नहीं जिवें मेरा दिल आई मैं एक वैन करने जे मैं पहली 70 समझा लई हर मातमी दे मातम दा जामन पिया बनदा जड़े अज़ादार बने रोवण वाले लोगो इहो जिहा नेज़ा मारस हुसैन गरीब दियां बैठी जा ते इंज तलियां लगियां पहली 70 समझाए वैन दी हुसैन दा वैन आए मेरा अल्लाह मैं गरीब हाँ। जदों हुसैन आखे मैं गरीब हाँ फौजां दे विचों धी निखड़ के सामने आइए इंज बाई वधा के प्यू दे पासे वे के आदिए अकबर दे कातल विच बह के ना गरीब सदा मैं आई खड़ियां। मरहबा 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 नौकरां बाबा नौकरां जी अकबर दे कर नहाए अकबर दे का भला होवे अकबर दे कातलां विच बह के ना गरीब सदा मैं आई खड़ियां आदिए बाबा टुरी होई काफ़ी देर दियां बहु भीड़ तैडे कातलां दी मंग के राह मैं आई खड़ियां। क्या बात है भाई क्या बात है भाई हर अज़ादार ने हाय कर ली हर बंदे हाय कर ली इतनी हाय तो मैं चाहदस मालक मेरे भाइयों नू सलामत रखे। आज सुन दे शबीर फौजां दे हजूम विच धी नू डिठे इंज वेख के आदन क्यों आईए फौजां दा हजूम घोड़े नाल घोड़े तलवारां लगी होईयां जिन्हों सुनन दी समझे वो बंदा सर चावे जेड़ा शर्मावे उंदा अपना मुकद्दर तलवारां लगी होईयां ए ज़ालम लोग तेरे छुड़ावण वाला कोई नहीं हुण प्यू दे पासे डिठे ते वैन करके आदीए तू जख्मी है हालत विच बहु याद आंदी ए मां बाबा या सैयदा या सैयदा या सैयदा मैं दादी बन के आई हाँ मैं को गल नल हुण तू ला बाबा मकतल तू घिन खयाम ताई मैं कुटेक बना मैं आई खड़ियां। या सैयदा बस जी आखिरी जुमला नौकरां जी सैयदा राजी होवे रोवण वाले हुसैन आदन मासूमा बहु थोड़ा वक्त है इतनी हाय मन चाहिए जितनी तुसा कर बहु थोड़ा वक्त है थोड़ी देर मेरी झोली विच आराम कर रोवण वाले झोली दा नाम आए अज़ादार दी हाय निकल वैसी धी प्यू दी झोली चा के बैठी इन चेहरा पकड़ के पिया दिए बाबा बाबा मदीने विच मशहूर आई हुसैन कहीं दा कर्ज नहीं रखदा
ہن گل میری عزادار نال ہے جڑا اپنی مرضی دا بندہ سن کے روندا ہے او دے نال نہیں جس ماتم کرنا ہے اس بندے دے نال میری گل ہے بابا مشہور آئی حسین کہیں دا قرض نہیں رکھدا آدھی بابا جے تو کہیں دا قرض نہیں رکھدا میں بھی تیری دھیاں بابا میں قرض نہیں رکھنا میں تیرا قرض لہاونے حسین حیران ہو کے آدن کیڑا قرض ہے پیو دے گلے چ بائیں پا کے آدھیے تیں قبر بنائی میڈے اصغر دی میں قرض لہامنا اے بابا جل نال میڈے خیام دے وچ اکبر دفنامنا